Ini norong bus kanggo live phai kok sarang mani obono karon jong jotono saimanu mia 6 tarik September kini kumargato kaisa kini di prajuk buri parapsa buini dofabai emon klai bujakha emon klai saisik jakha abisine tini sapung ang apono tui yang khabrumte ebong obishoyo tama khlainai ene ang wansugai tini sapung joto police prohason ebong publicly joto be kok salaikha ebong sei burui boroni sabung kha rutute bini total bini detail bini para bini elaka bini bumung bebak no karingkha abon yagulo police protection bebak kongma kok salaikha obishoyti tin norong bus kango ang kok thani sana hine tini live phaikha ang to haino live rogo phaya nangsuk ka hangkese norong bus kango live rogo phainani bagai chaitu eba ke wacha wiso live rogo phai kokso mani bagai tipra haste genangi joto lukurok ani mafa takuk bukung joto tipra sarongno kulumung yaparo belai kha khamani singsa ebong belai wana mani bo singsa miani salo je incident chini kumargat subdivision kumargat tawuno mega tipra mungoi chini bukung chu khoroksa belai ke o jagao chung বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া নি মাধ্যমে chung nukha এবং বিভিন্ন নিউজ rok ni bisingti chung nukha jen bono buprak saprak khlaiye hawo khiglaika daga chopa rekha sepka bukha onek kisu khaika তো এই বিষয়টি আঙ্গো মিয়াবো হঠাৎকে আন থানিবো কোনো খবর ফাইলিয়া ইনি হিনকাই হঠাৎ খলাইয়ে সোশ্যাল মিডিয়াও আং ফুঙ্গনা নুখা ফungok nukman yagulo ang jotobai kok saho laika area ri borok bai ebong বিশেষ khlaiye chini kumargat hamchayo tongnai chin tiprasa lukurok bai kok salaika moni yagulo police protection bai ang purung laika seswanto bini detail rutugoi manka bo ongkha bole hokku tuisa eba ke duma soran ke chungsinibo bini nok ke aro bini bumung kable mega tifla bo miabo je kono na kono samung nangoi to bothang na kumarga
हठाৎ खालायै o jaga bo accident ungkha accident ungmani yagulo खबर मांखा जे kaisa tuk tuk bai bini scooty thutayo hinai কিন্তু थुतै मानि यागुलो bo abono justice सानखा बिचार नायखा जे saboni samani tong sabon samani kiri কিন্তু যেই মুহূর্তে bo बिचार सानखा ini saya bini saya bo bini sao tai khorchan saya omtifan salaikhana স্বাভাবিক কিন্তু এমন সময়ও সানানি ফানো কক সুযোগ রিলিয়া চান্স রিজাগলিয়া डाइरेक्टली बनो फायै पाल खायै बाक्रोम लायै गुबुन दफान बरं बुमानि जुंनुखा ताबो कखे मोसे आं बेलाय तिनि वानामन सिंचाउं जाखा तिनि कुमारघाट साब डिविजननि आन्दाराव যত কিছু চিনি পুলিশ প্রশাসন দंनाय जों बरंनो आइननि रक्षक এবং जों बरंनो বিশ্বাস खालायो কিন্তু এর পরিবো ini ang pulis प्रशासन bai kok salaimani pore ano khoroksa adhikarik pulis ni adhikarik कुमारघाट साब डिविजन नि पुलिस adhikarik ano saka bo khoroksa driver aburi khoroksa driver এবং bini belai tomung hamia hini som এবং bo nog ni ruklai rohorjak omtike bo ano o pulis adhikarik saw ba o pulis ni o jama saw SDPO যাই হোক আং বনো মা ফুংকা বজে দ্রাগার বজে নুং সাউজে ব দুই নাম্বারে বুরুই নিন থান তামো এভিডেন্স দं আং বনো সুংকা নিন থান তামো এভিডেন্স দं যে বুরুই দ্রাগার এবং বুরুই যে দুই নাম্বারে এবং আং বনো সাকা বুরুই যদি দ্রাগার এবং দুই নাম্বার ইনকাকে নুং তামোনি বাগৈ নুং বনো আইনি আউটেই তুবুই নুং বনো শাসন খাইয়া নাম্বার 1 আং বনো সাকা Burini jodi tomung saya nung etodi nini experience tong hingkei nung tamoni bagai nini aini autai tubuoi nung bono tam bagai sason khaya Number 2 ang bono saka India ni bo law and order tong je kuno bichar chara on camera wo public khoroksatai khoroksano yakti sanan bolo en adar tung belekha khaman singsa moni baga antini sanan musungo ani haste genangoi joto takuk bukuk makha joto tipra saruk tungnuka thanai chini takuk biswajit botini chungbai kuri bobo ahino kaisa sebuk fire serviceman department bo fireman kaisa sebuk lai tongmani boja samay nogo suti phaiprugo ani sagaro kaisa protest cholimani ajago dum jagoi bo tinahai on camera nibus kango tini langma haribu kini tiprasa moni kuno chungjachi smaya khotini phan moni kuno bichar khlai jagya কিন্তু Ang payaku. Wangma jago chini besarok chini hanok fayung chini mafasong kachik jago sichik jago bothar jago kasir jago moni kono chungjarchis maya. Ini mohaino chini Kumarghat subdivisiono chini bukuk mega tirfra onnothai bojas kok sanan thangmani je ani saya kuli hine কিন্তু বনো জামানি চায়া আবন সানান সুদা তিনি সুযোগ দিজাগলিয়া মনি বাগৈ উনকোটি ডিস্ট্রিক্ট নি মাননীয় এসপি কুমারঘাট সাব ডিভিশন নি ডিপিও মহোদয় নরংখানা আং তিনি আপিল খালাयो
অন ক্যামেরা ও যে বড় হাও খিকলাই যে বুঝাবো এটেম্প টু মার্ডার এরপরে বলল তিনি আনো সাবো এফআইআর রেফাইনাই করি কেবল কমপ্লেন রেফাইনাই করি বমতি জাত কমপ্লেন নাই নরক আনো তিনি যদি আং পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ আনো ইয়াফান তাই খরকসানো যদিও লামা কাছে কেবল যদি থাম খাইকাম আর পরে বলুন কমপ্লেন নাই নাই বেলে ওয়ান আমান সিগা তাকুতে বহুত সম মনি তিনা আন্দোলন থানে অবন বাগন লাইভ ফায়ু खोनाबो खोनाबो 8 तारिख शुक्रबार एबाके फ्राइडे फुं 7टानि चिमी जदि 12 घंटानि बिसिङो সেই যে কালপ্রিট রঙ যদি রমিয়া হিনকে এবাকে বরং যদি আইনি আইতাও আইনি আওতাও তো হই আইনি যে সংবিধান তংমানি মতে বরং যদি তুবুই তি সাবই যদি বরং শাসন খাইয়ান গাকাই এবং এরেস্ট খাইয়ান গাকাই 12 ঘন্টা খনাবো 7টান চিমি শারীরিক 7টা পর্যন্ত 12 ঘন্টা নি বিসিङ যদি বরং এরেস্ট খাইয়ান গাকাই আগামী দিনও পরবর্তী দিনও 9 তারিখ সেপ্টেম্বর সারা 29 ডিস্ট্রিক্ট जों स्ट्राइक खालायनाय एवं नेशनल हाईवे जों अवरोध खालायनाय जतनो ओ जागावो केवल कसा कुफुर कर्म हिलायावै सही जे मेगा तुपुरा निनि बसा आनि हानक निनि हानक केवल बीबी हिलै जों वानसुक लायै ओ जागावो ओ जोरावो मानजु फाइनानि बागै आं जतन थानिवो कबमुं याफारो बेलेखा खामानि सिंसाबो चिनि बसकांगो ताइबो चिनि थिनां दङ चिनि भबिष्यत दङ जों जदि इ जागावो नायसुग्लाय तंखांगाखै खोनाबो निनि नगनि केबुबा निनि बाहानक निनि निबि एबाके निनि केबो आननगनि फानोंथों महायनो खालायजागनाय मनि बागै जों सिरिं तंयावै फाइदि चिनि बुथुइ चिनि बाहानि बागै जों कस खालायनाय एवं जों आंदोलन खालायनाय आं जतन थाने आपिल खालायो एवं ताकि सानानि मुसुङो जतन वाना जाकमानि सिंसाकक वानामा सिंसाकक अमसे जेन हठात खाय कायसा पुलिसनि अधिकारी आं बाय कक सामानि परे फुन बाय कक साब्रगो बानु सावो बो खरकसा ड्रागर बो खरकसा 2 नम्बरी बुरी निनि थाने तब एविडेंस तंबा नुं जदि बो ड्रागर वानसु ड्रागर निनि थाने प्रूफ तंग हिकाके एविडेंस दोदि तंग हिकाय नुं तामंगै बिनि बन नुं रमै एतदिन नुं बन शासन खाया एवं आं सुंनानि मुसुङो पुलिस प्रशासननि थानेव आं दारस्थ उंनाय एबा आं सुङो तिनि नर थानिव आं सुङो बो जागाव बो संविधान तंग बो लॉ एंड ऑर्डर तंग जे कायसा बुरिनो जिलार पाल थाय याक फुलैमान एबाके पाल थाय बनो मिलिवै बनो बुइमान आबोनि कि कोन आइन कुरि ने नर तामो बो आइनि कक साइदों अरे ठीक है नर सरकारी कर्मचारी नरनि केरियर नरनि फ्यूचर नर वानसुगो किंतु आं सानानि मुसुङो बर्तमान कुमारघाटनि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर नुं तो टिप्रासा एटलीस्ट नुं टिप्रासा बा किसाले नुं निन सेंटिमेंट तंगा नांगमानि निन सेंसु तंगा नांगमानि नुं बाहायके नुआनो सावैमान जे बखरसा ड्रागार बखरसा फेकजों मानिबे कुबुलजाक खोनाबो
যদিও নিন নগে নিন ফ্যামিলি কেবো যদি ইলিয়ামুরা আংথং আগরতলা আংথং জিরানি আংথং উদয়পুর আংথং সাউথ ত্রিপুরা আংথং ধর্মনগর আংথং কেবো যদি মহাই ইনসিডেন্ট হই তंगाय আফরো যদি আং সানাই আবো নিনি নগে পরিবার নি সেই সদস্য নিনি বাহানো ফানো তো নিনি পরিবার যে সাপানো দুম বিনি তমং হামিয়াকে নকি মানি মাননাই ও সংবিধানে কক সানুঙ্গানো মনে বাগৈ যে মানি উংখা মণিপুর চিনি যে চং মকল বাইথাং নুকজাক এবাকে সোশ্যাল মিডিয়া ni bisingti চং নুকজাক কিছুদিন সিকা এবং প্রেজেন্ট সিচুয়েশন তাবক ফানো মণিপুরনি ইনসিডেন্ট চং যতন এক্সপিরিয়েন্স দঙ্গো মণিপুর সেম মণিপুর ও ত্রিপুরাবো খাইনান নাই দঙ্গো মণিপুর বরক সাকসেস উংই মেয়াখো মণিপুর সাকসেস উংখা মানে ত্রিপুরাবো সেম বরক খাইনাই মনি বাগৈ মণিপুরনি সিচুয়েশন ত্রিপুরাবো তুবুনা নাই দঙ্গো তাফুকতাই বুহুক সং নর ওয়ান সুকদি নর তিনিবো নুং বিজেপি নুং কংগ্রেস নুং সিপিএম নুং মতা নুং আইপিএফ নে ওয়াन सुगो यस आं खरकसा टिप्रा मथानि रिप्रेजेंटेटिव उंफानो आनि बुखा कोइले टिप्रा सासे तिनि बेले दुख नामसे आं हाइनो लाइभ रगो फाया हाइफानो तिनि दुख नामै मासाका खरांग किचा तुंखा मनि बागै नरक नाकार खलाइदे आनु वक्से चारि मैया मसुके आं माने आनि निजेना आं मसुके तामने सागिया ngoi thang ga hise hamsi वक्से चारि मानिया मनि बागै जत टिप्रा सरन आंtai हाइनो हाइ आपिल खायु बुइ जेसा ngoi tongtong chini राइट ने बागै chung lorai khlaine chung thuiyaku chung kathang tongo chini bihik busa chini hano phai songni बागै chung thuiyasa chung lorai khlainai khalai thanai এবং আগামী